मडगांवकारांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। 2 म्हयने पयलीं मडगांव वाठारांत गांधी मार्केटा कडेन आनी सिनेलता कडेन 2 बिल्डिंगो कॉलेप्स जाल्यो। आय मीन द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ज्यांकां सरकारान खुबश्यो 25 वयर अश्यो बिल्डिंगो आसा ज्यांकां अनस्टेबल म्हणून डिक्लेअर केल्ले, पूण आमदारान कसलीच एक्शन घेवना। त्या दिसा आमी मुलाखतीन सांगिल्लें, हांव जेन्ना पळोवपाक गेलो तेन्ना पळयल्यार परिस्थिती अशी की मडगांव एक वॉर टोन सिटी लायक काबूल और सोमालिया अशें दिसतालें। ही परिस्थिती कोणें कांयच करूना। आनी काल जी पळय एक हांगा गजाल घडल्या मडगांव फातोर्डा वाठारांत इज अ सिरियस मॅटर, इज कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आता हे कित्या खातीर जाता? हें जाता कित्याक लोकांक मनान भंय ना, लोक पुलिसांक भिनात। आज हांव खंयच्या मिनिस्टराक भिना, पूण आज हांव थर्ड स्वता पुलिसांक भिता। आनी हो समज जर भंय आसलो जाल्यार शहरान वाड्यार कांयच जावपाक शकना। आता हो भंय कित्याक ना? कित्याक पुलिसांचे एक रिस्पॉन्सिबल पुलिसाचे सगळे जे हातान तांचे आसात ते सप्रेस केल्ले आसा पॉलिटिकल लिडर्सांनी फॉर वेरियस वॉट एवर आय डू नॉट नो। पुलिसांक समज जर तांकां तांची पावर व्यवस्थित दिली, ते कॅन कीप कंट्रोल ओवर द एंटायर सिटी। आनी भंय म्हणटा तो सदांच आसपा जाय फॉर पीस, फॉर लॉ एंड ऑर्डर। आनीक तुमकां सांगता, आज त्या मुद्द्यार येता हांव। सकाळीं 7 ते 10 मडगांवचो लँडमार्क म्युनिसिपालिटी हाजे भायर 120 तरी लोक आसता। रोकडा लेबर म्हणटा ताका आमी, हांव तांच्या पोटार येवपाक सोदना। तुमकां हांव सांगता, गजाल इतली सिरियस। एक दीस दे वील मायग्रंट्स दे वील रूल। आज जर आमी समज जर एक्शन घेवना, तांचे कडेन आयडी ना, तांचे कडेन आधार कितें कांयच आमकां खबर ना, व्हेरी व्हेरी डेंजरस। 120 लोक थंय रावतात कामा खातीर। हांव पोटार येवपाक सोदना, माय सजेशन इज सगळी आयडी पुलिसां कडेन आसची तांची। थंय डे टू डे पेट्रोलिंग आनी मॉनिटरींग जावचें, आनी थंय चॅकपोस्ट आसपाक जाय। हे डेंजरस लोक 100 वयर लोक थंय रावता, कोणाक तांचे कांयच खबर ना। आनी हो एक एटम बॉम्ब। हांव सांगता, एक दीस दे वील क्रिएट, जे पळय थंय 150 लोक उबे रावता तांचे कोणाक कांयच खबर ना, आनी दे वील क्रिएट सच अ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन। एक दीस वी वील बी इन ट्रबल।